रे कालिया तू मो पाई एते छलिया रे कालिया तू मो पाई एते छलिया कोठ भोग खिया मो चकाखिया उठ हे पहाड़ भांगी उठ हे पहाड़ भांगी श्रीमंदिर नाम किए देला से मंदिरे जगन्नाथ श्री गुंडीचा जात नाम हेला से जातरे जगन्नाथ दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते मो पाई तेणु कालिया रे तोर मो पाई तेणु कालिया रे तोर दर्शन केते ना पहाड़ केते कलाकार केबे बंचे कलाकार केबे मरेनी कलाकार एबे भी बंची से टाइम आम जन को भेटा छतिया पंचायत कुमार चिंटू सी केवल गाँव सीमित रही सीधा जावा सीधा खोलाखोली कथा हाँ कलाकार दुख एक्चुअली कौन बापा थे कलाकार पुई भी कलाकार इच्छा अच्छी बहुत बहुत बड़ कलाकार होगापी कितु सेमती सुजोग कौटू पाई ना एत बड़ म्यूजिक इंडस्ट्री अच्छी यदि सुजोग पाती से निश्चित आगू जी सीधा आम कथा हाँ कुमार चिंटू सहित आउ शुणा सूचना टीवी को स्वागतम। नमस्कार जय जगन्नाथ नमस्कार ओडिशा समस्त को मोर शुभकामना धन्यवाद जनाऊँगी सूचना टीवी को ता सहित सूचना टीम को एत बड़ अपरच्युनिटी मत एत बड़ सुजोग मत कही तो अच्छी श्री जगन्नाथ आज्ञा से गीतटा बहुत पपुलारिटी आप यूट्यूब से गीतटा नहीं कहवा से गीत गाँतु गीतटी अति सुंदर लेखाई लिखिते माधव चंद्र दास लेखा तो से लिखिते श्रीमंदिर नाम किए देला से मंदिर जगन्नाथ कारण आपड़ जदि दुर्गा मंदिर जाती ताले आगे लिखाई था दुर्गा तो भितर गला बेलू दुर्गा माँ ही थे जदि आपड़ शिवंग मंदिर जाती ताके महादेव लिखाई थव भितर जा देखिए ताले शिव ठाकुर ही थे जदि पुरी जगतर नाथ जगन्नाथ मंदिर जाती जगन्नाथ मंदिर रे कि श्री थाए सबुथे पूर्वर श्री ही लगी थाए जो भितर जी जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान करेंगे रत्न सिंहासन उपर तारी उपरे सुंदर लेखा लिखिं माधव भाई दीपद शुणुची तादे श्रीमंदिर नाम किए देला से मंदिरे जगन्नाथ श्री गुंडीचा जात नाम हेला से जातरे जगन्नाथ मिछरे कहीं प्रभु आगे श्री रखिल सबु मिछरे कहीं प्रभु आगे श्री रखिल सबु लक्ष्मी माँ को खुशी देवारे एथिरे भी अच्छी तू महत श्रीमंदिर नाम किए देला से मंदिरे जगन्नाथ श्रीमुख दर्शने दिसे तुम मुह माँ मुह दिसे नाही श्रीभुज तुमर सते महाबाहु जहाँ शुणे ताहा नाही सबुआड़े श्रीमय मझिरे दयामय सबुआड़े श्रीमय मझिरे दयामय लक्ष्मी माँ को खुशी देवारे एथिरे भी अच्छी तू महत श्रीमंदिर नाम किए देला से मंदिरे जगन्नाथ ओन गीत किसी 40-50 गाई सालवेग गीत गाई हाँ सालवेग गीत पपुलार होता गीत लोक मैंने भल पाए देते सालवेग नुहे नुहे मुदासिया बलराम नुहे नुहे मु सारिया समान हेबी कि मु
तांको भलिया समान हेबी कि मु तांको भलिया रे कालिया तू मो पाई एते छलिया रे कालिया तू मो पाई एते छलिया जेउ पाद तले बलि को प्रभु हे पाताल को देल चापी प्रभु हे पाताल को देल चापी सेई पाद तले चापी दियो थरे सेई पाद तले चापी दियो थरे तरी जाऊ ए पापी प्रभु हे तरी जाऊ ए पापी कोठ भोग खिया मो चका खिया उठ हे पहाड़ भांगी उठ हे पहाड़ भांगी पंडा पड़ी हारी करंती गुहारी हेबाकु चंदन लागी हेबाकु चंदन लागी कोठ भोग खिया आषाढ़ आसीबा जाए डोरी लगी थाऊ बड़ दांडे रथ छुई जीव गले जाओ प्राण जाऊ जाऊ अबा प्राण थाऊ थाऊ रथे तम साथे शेष देखा हे जाऊ महाबाहु महाबाहु आहे महाबाहु मो आसीबा जाए रथ अधबाटे थाऊ मु एमती रामंकर गीत गाए हनुमानकर गीत भी गाए जगन्नाथंकर गीत गाए कारण मु जगन्नाथ आशीर्वाद पर्यंत पहुँची पार्टी जो महाप्रभुଙ୍କର गीत भी गाए माँ भी गीत गाए ये टाइप भजन सब गाए जगन्नाथ गीत यदि कहे जोटा गाई श्रीचरण महांती सार गाई से गीत आप बोधे शुणाऊँगी दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते मो पाई तेणु कालिया रे तोर मो पाई तेणु कालिया रे तोर दर्शन केते ना पहड़ केते दर्शन केते ना पहड़ केते राम पाद तले तुम जीवन तुम पाद तले मोर पराण राम पाद तले तुम जीवन तुम पाद तले मोर पराण तुमे दुखरु तुमे कष्टरु तुमे दुखरु तुमे कष्टरु कर मोचन जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान प्रायतः इस्कन वाला तो बहुत इस्कन भक्त जो मैंने मैरेज करते आप इस्कन जड़ित ना भक्त मु भक्त नहीं मु पालन करुँची भगवान को नाम जप करुचु से भगवान को नीतिवाणी गीता भागवत शुणुचु आ मानुचु भगवान को गाइडलाइन को मानुचु गीता पढ़ुचु किंतु मु दीक्षा ग्रहण करिनी कारण दीक्षा ग्रहण करिया छोटिया कथा भी नुह समते कहते दीक्षा ग्रहण नहीं गले सब जिन ठीक है भूल कथा कारण दीक्षा ग्रहण कथा छोटिया कथा नुह दीक्षार नियम रहा दरकार सब प्रकार नियम थाए पियाज रसुण ठू लगे से गुड़ा तम गुण रज गुण तादे भरपूर होगी थाए पियाज रसुण से गुड़ा छाड़िया पड़े कारण मुझे पियाज रसुण खाईदिए से दीक्षा ग्रहण करनी के जी भी कलाकार अच्छा से निजे भी अंतर माने फिल करि पारुथे निजे निजे माने केते दुख कलाकार लाइफ रे थाए कारण मो निज कथा कहूँ गोटे जगार प्रोग्राम थाए भजन प्रोग्राम थाए गणेश पूजा उपलक्षे भजन प्रोग्राम थाए मु जाई थाए बारीमूलू से जगड़ा ना हूँ बारीमूलू बाटे वर्षा पकेला बहुत जोरे आम गोटे गाड़ी साइड कर गोटे जगार ठिया हेलु
ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ପକାଉଥାଏ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଫୋନ୍ କଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯିଏ ମେମ୍ବର, ଯିଏ ମେନ୍ ମେମ୍ବର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କଲ୍ କଲେ, କହିଲେ ଭାଇନା ସେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ? ଆମେ କହିଲେ ଭାଇ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି। କହିଲେ ଆମର ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉନି। ଆମେ କହିଲେ ସେଠି ବର୍ଷା ହେଉନି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ନେଇକିନା କିବୋର୍ଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, କାରଣ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାତି ଅଧରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଯାଉଛୁ, ରାତି 12ଟା 1ଟା ବି ହେଇଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ। ଏମିତିକି ଚୋର ହାବୁଡ଼ରେ ବି ବହୁତ ଥର ପଡ଼ିଛୁ, ସତ କଥା କହୁଛି, ଚୋର ହାବୁଡ଼ରେ ବହୁତ ଥର ପଡ଼ିଛୁ। ଏମିତି ସେତିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେତିକି କରି ଆସିଛୁ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ, ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବଶତଃ କିଛି ଲେଟ୍ ବି ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଏ ବି, ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛୁ ବି। ଏମିତି ଏ ଟାଇପ୍ର କଳାକାର ଦୁଃଖ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ କଥା କହିଦେଲି, ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ମାନେ କହି ହେବନି କି ସହି ହୁଏନି କଳାକାର ଲାଇଫ୍ଟା। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ କଳାକାର ଲାଇଫ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ଭଉଣୀର ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଛି, ଆଉ ବାବା ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବୋଉ, ମୋ ବୋଉ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମିଳେ, ବାବା ମିଳିଥିଲା? ନାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମିଳିନି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ସ୍କିମ୍ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଲାଗୁ ହେଇଛି କଳାକାର ଭତ୍ତା ସ୍କିମ୍, ସେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେଇନଥିଲା ଏତେ। ତ ମୁଁ ବି ସରକାର ତରଫରୁ କହିବି, ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେତେ ସବୁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ଉପରେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଉ କିଛି କରନ୍ତେ ତ ବେଟର୍ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ। ଏମିତି ଜଗତର ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଧାମରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେ ଜୀବନ ଧନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଚିହ୍ନନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାସ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳ, 22 ପାହାଚ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଖାସ୍ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଗାଏ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସୋନୁ ନିଗମ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସୌରଭ ନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ କିଛି ଫଲୋ କରି ଗାଏ। ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ ବି କେମିତି କିଛିଟା ଅଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୁବ ଗୀତିକାର ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଲେଖା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ତାଙ୍କରି ଗୀତ ମୁଁ ଗାଏ ଏଇଭଳିଆ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସତେ କାଳିଆର ନବ କଳେବର, ମୁଣ୍ଡେ ଚନ୍ଦନ ଚିତା, ଆଖି କହୁଛି କଥା, ଓଠ ବିକେ ଅମୃତ, ହାତ ହୋଇଛି ଦାତା, ତାର ନବ ଯୌବନ କେଡ଼େ ମଞ୍ଜୁଳ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସତେ କାଳିଆର ନବ କଳେବର। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, କାହିଁ ଗଲ ତମେ କୃଷ୍ଣ? କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, କାହିଁ ଗଲ ତମେ କୃଷ୍ଣ? ଶେଷ ବେଳେ ଦେଖା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଶେଷ ବେଳେ ଦେଖା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏହି ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁ ଗଲ ତମେ କୃଷ୍ଣ? ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ିରେ ଲୋକ କିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନ୍ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ତ ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି, ଅଧା ଇଏରୁ ବାପା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ସିଙ୍ଗର ହେବି ବୋଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି ବହୁତ ଥର କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇବି ବା ଆଗକୁ ନେବି ମୋ ପୁଅକୁ। ତ କହିବାକୁ ଏବେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ବି ନାହାନ୍ତି ଏବେ। ତ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ହେଇପାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରି ଏ ଯାଏଁ ଆସିପାରିଛି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ବନିବି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କେବେ ଆଇଛି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ଆସିଛି କି? ଅପରଚୁନିଟି ଆସିଛି। ମୋତେ ଗୀତ ଦେଖି ମୋତେ କଲ୍, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଓଝା ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ହେବେ, ସେ ଭାଇନା ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋ ଗୀତ ଦେଖିକି। ମୋତେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ତୁମେ ଆସ କେବେ, ତୁମର ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବ। ମୋତେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଗୀତ ପଠାଇବ ବୋଲି, ତାଙ୍କ କତିକି ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଡାକିଥିଲେ, କହିଲେ ଆସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ,
गणेश पूजार गोटे 2023 मसीहा डाकी मत कहला से रेकर्डिंग होता मत से गणेश नमो गणेश विघ्नेश ये टाइप गोटे रेकर्डिंग गोटे गीत होता गोटे गीत होइଥିଲା आज्ञा स्टूडियो गोटे गीत होता मोर रेकर्डिंग जदि मत संगीत लाइन रे एते सपोर्टिंग जदि करती अधिक रु अधिक सपोर्टिंग करती माधव चंद्र दास बड़ भाई माधव भाई अच्छा कारण सी मत जी मु जगन्नाथ भजन गाई तालध्वज टीवी पढ़ी भजन तो सी मत लिखि दिखती गीत बहुत भल भल सुंदर सुंदर जगन्नाथ भजन दिखती गीत भी गाई बहुत